Dia tahu namanya apa yang bikin sultan Hello guys, it's Hyper Horror here. Apa yang sedang nguluk anu video siapa? Silong nguluk gedak, nguluk pipe YouTube meetup. Gua mukti pati dong, gua mau koreoni kumbang deh. Ada apa nguluk gedong, ada kenal katel tuh toka. Nguluk apa yang tiame dong? Podong dong, podong orangnya sok dugla gedong, kai podong mazuli se mana podong Roktele podong lusong kemana kin mak karape, lusong masuk. Rok nguluk geburan nangnya nguluk ni this vlog merksuto, vlog bonaya dong video bonayla. Rok bingom video tol dong nguluk podol dong rok apa nguluk gangka, istes pe, nguluk foto mari sok apa nguluk gangka. तुम लेट हो गए हो रुको और आपका वाइफ मीटअप मिसिंग यूट्यूबर गुकुम सुना ओके मो कुम्रिक सुपोरो आयो और आपका मो फर्स्ट टाइम सो मीटअप सो गुकुरुम और आपका मो बेसिकल इमारक बनाई नाम अनुभव बनाया ना और आपका channel lo kami Citro Blog apna aya bilang apna support ki bilang Rok nguluk YouTuber ajanam riksungap gelang nguluk foto soto marika apna senguluk foto mari bitingam kangkana apa olai bil le bita ampelang nguluk sowung foto mari suka apna Rok nguluk foto soto maringa ge golang nguluk main station apa nguluk angka olo introduction session solil lunga ampela olo apa nguluk apna gepamna gangka Oke ngulu direct stage ruk jupa gang ge kula ngulu introduction session nam kapam na ngulu gang ge ka Rok ngulu garak ledu pe ngulu ke DT vlogs be introduction bisul dungai apeng ra kam ngulu pipe meetup sem kangkap gena apeng ra kam be kangkin sul dungai lekora kumrek sero oraka ngok golung ke pa misamora oraka ngok channel lo amin DT vlog oraka so thank you andemu pun usukto je Rok ke kontaman muror ngulu ke dimpu borwa bagi pengkang rok apeng bem kanam dengan video tonam dengan apeng bikin sultan pecan rok ngulu sen video tan tongat kan Pude video tonam dengan ngulu stul rok ngotor belum mau mang gakin gamen ngulu stulam bilang ngo bayro dungai rok ngolo orde se video sen to tum kita kan Gari paling bangun. Duta koina alone. Ketika baru lagu tu. Oh naik coba paida. Contemporary dia batai movie. Baik Moman. Normal suara lagi aru. Aru mai gom paise je missing manukini khub normal hoy to ara eta kotha moi eta kotha ko majote je jikini missing manuhor mane san ghortu eta traditional ghortu to moi Australia goisilu Australia jote tate Melbourne University mok loi goisile tate eta research hoisile je actually অসমৰ মানে ঘৰখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে মই ভিডিও দিছিলো যে সাৰাজনে তাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকায় যে অসমত বানপানী হয় তো অসমৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে তো তাত মানে এইটো মই গম পাইছিলো যে মিচিং মানুহখিনিৰ যিটো চাংঘৰ একদম বেছ হয় এই আইডিয়াটো সাইন্টিফিকেলিও যে অসমত যদি এনেকুৱা সকলো যদি চাংঘৰ বনায় তেতিয়াহ'লে মানে কি যিটো বানপানী সেই বানপানীটো মানে নহ'বই অসমত পানীটো মানে গুচি যাব মানে তলেৰে মানে তো এই মিচিং মানুহখিনি এইটো ট্ৰেডিশ্যন ধৰি ৰাখিছে যে চাংঘৰ আগৰ পৰা যে অসমত যেনেকুৱা পৰিৱেশ তেনেকুৱা ঘৰ বনায় সেইকাৰণে মানে পৰিৱেশৰ লগত মিলি থাকে সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল লাগে মানে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশৰ লগত মিলি থকা ছোৱালী এজনী মানে ভাল আছিল